الو وراك الو الو ترى وراك الو الو سلامات كبرات تملكتنا هميلهم عنكم دحنا دقنيكم أو دك إدمتو يوتيوب channel لكم للكم أو حال علي أيخونكم يدلكم مالتيو خلتي تبسل لنا تشجر لخونا يقولهم زمن مو خلانا نتحلى يا خذت ويا لا ها ما معكري همشي هميل لخي ناي كما تواي سنة مثل لو ما أنتي بفولي مدلاوينا مزيناكم نينا بنانا أقراريبنا بعنا للدماغ مقينا مستملكتنا نمزنا حدشتي نقرات حيزنا مزينا نينا كم محورا ودهرة قصات لقنا يوم لسحقو لهدسو لمهرو التفلالو عينت مدلاوات لأخمنا نأكليل كنقركم إياه أبزا حيزة مزيني أخو مالتي كورات تملكتي أكليل فوتوغراف تلعي الخفل ده بشان دا قايدة تلعي الخير السيحيو بشان دا تلعي الخير تلعي عشان الخير ده مثل علب هميل تلعي الخير هميل تلعي الخير ما دبك بحث أكيد خلا لمس اللي داخل مثلا أما ميل خنخا دوي الخن كوفي الخن أجر خن جلا سقاط الخن نير كندا كنا صيننا أوكي قط الخن دوي الخن دويلنا كوفيلنا مستتحزنا بي يا ركني هذا دقنا زي عفش كتب لكم يا إلى تسوي جبر فوتوغراف اللي على أنا قدم ستايلي جنيس كايو استري هميري خيخة أغلي طلع الخي فلت دام زي الخي بطعمي لقرب قدم أنحنا فوتن لعتلنا تريب لبها نيرو كاميرا تخاريخة أخذ خد همز حزب موبايل حاجة لينا بريمو حتى هنسلا تمارنا نحلنا مالتي كاو كاميرا تخارينا كاو قربيت حزنا خينا فيلمي تعدقيها فيلمي مالت أوريدي تحط ود حارخين فوتو للأكايم أنها ولت سمعتاتنا آتنا صحا يحتموتي بطعمي يو كزخوينو يسحقني بطعمي مالتي قوبيع كابسو لمينا منتصرهم لمينا دس بالخونتات فوتوغراف تلعنا يعني إنا إنوي زيوم همو نجر نادحريت ناتي أزخاخيرومني قولا لا إلنا خزل لحنت مسحقت خريكي زيوم أو زللو لإنترفيو يوم كوفي لهم لملسي مالتي كأبو دحريو السلعاء ما يقولوا له السالة للؤو أبايا ياتولو خزي جمهوري له انترفيو عدل هو زعد مساوي ما يسخي أبايا أنت جمر ما يسخي أخت جمر يسرأيه نو ما ينشي أبا أنت جمر أنت جمري أباي أباي أنت جمر ما ينشي أباي أباي أنت جمر نو ما ينشي أبا أنت جمر أنت جمري أباي أباي أنت جمر ما ينشي أباي أمايا أبايا حكي نسمع أخبار الحياة ماني الخي هذا الطوعية تدلي ماني الطوعية تدلي أبايا تولي يا تدخلي أبيديو أبوي ديو قالي لبقى يا أبايا ولا يعني ما تشوني ويا كاو عاوز حز أوان عاوز عدنا مالتي عداقان إشتي زحل حليل دا خونينيو كاغن حدا حونا بزح فيديو ها مسارحوا عداقا كمت أكاسي لحان صوت استراتيجي نيو كاوز استراتيجي سو بطعمي بزح يشطل له عتيلا رأخو أب تيك تاكيو عتيلا رأخو سي دارقا هندي أيو ما نتصري الشط كاو زرقيو يلشط anyways
ለለ እንደገና ክሸተሎ ማለት እዩ ብዛ ዝገበረ አለ ተኣታተዋ ሲስተም ክሸተሎ ዝሰብ ህንደ ኢሎ ይጥይቆይ ህንድልዎ ሎ ኢልዎ ብጣዕሚ ተፈትኒ ስለዚ ኣንሕና ለና ዳ ጣዋረ ተኣታተዋ ዳ ከመይ ንገብራ ስታኪ ይረአያ ሞ ፈለማን ክረአያ الو وراك الو الو تراك وراك الو الو እቲ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ተመልከትና ሓደ ብቻክ ይመስለኩም ብዙሕ እዩ ሸይጡ ብዙሕ መነፀር ለለ ተማኺሮም ዶ ኢልኩም ከይተሓስቦ ለለ ዝሰብ ሃንደፋ ማለት ኣይመስሊ ኣይዶኖ ህንድኡ ክማኸሩ እዮም ኢለ ክግምት ኣይከኣልኩኝ ዝሮ ለኣናለ ኢንተርቴን ገይሩና ኣዘናጊዕና ካልእ ኣብኣቴት ብሚልዮናት እዩ ተራእዩ which is 3.3 ሚልዮን ገለ ሃሙታት እዩ ተራእዩ دحر كاوغن بدحر تاي خوينو قال لبلكا يولين بيلكم له تاخي غور ስለዚህ ሃመይ ቢና ናብ ዳፃና ነታታትያ همي هنقورا زي ሃመይ ሓሲ ኸይ ኣነ እዚኣ በእውነት ፅበቲ ሜላ ና መሸጣ እያ ማለት ሓሪፍቲ ስትራቴጂ እያ ስለዚ ሃመይ ንግበር ሃመይ ቢና ነታታትዋ ኣክሊ ኣብ ሃይላንድ ሕቋን መሊእና ዶ ዓብልየ ጌርና ንስሕባ ሳይ ተኸደናይ هذه شنا زغلا يلا هود لو قوقات نافخ كوت بطعمي هو حز እዋን ኣብ ማሕበራዊ ድሕረ ገጻት ኣክሊል ለሃም ትለውጋ ኣኹኺ መነጋገሪ ኮይኑ ለሎ ማለት ብጣዕሚ ኣሕዚኑ ቢቲ ባይ ሜሪ ብልብል ቲክቶክ ኣካውንታት ትፍለጥ ሓፍትና ዓርሳ ኣጥፊኣ ድሕሪ 4 መዓልቲ ተገንያ ልብል ዜና I don't know just ኣብ ህይወት ከምዚ ኣብ ላዕሊ ሌቨል ክበፅሕ ሲደሊ ኣብ ሓንቲ ኮይነ ክነብር ኣይደልኒ እዚ ኩሉ ኤነርጂ ግን ካበይ መፅኡ ካብ ውሽጠይ ኖ ማለት ነፍሲ ኣምሂረ ይኸውን ካብ ዘለኒ ካብ ትሕልፎ ነገራት ካብ ህይወት መምህር ናተይሲ ሕልፈ እዩ ዕድመ ክንደይ ፈለማ እታ ሓፍትና ዓርሳ ኣጥፊኣ ዝተገነየት ለርአኹኺ ፎቶ ኣለ ቪድዮ ኣለ ኣክሊል ንኻልእ ሰብ ብጣዕሚ ተለዓዕል ተነቃቅሕ ትመክር ትግስጽ ተስፋ ትህብ ዝነበረት ባዕላ ለለ ብጣዕሚ ቆንጆ ባዕላ ትሕሉ ኣከዳድናኣ ፀጉራ ብዙሕ ነገራ ትሕሉ ስፖርት ትሰርሕ ጅምላ ኸደት ፅቡቅ ተክለ ሰውነት ለለዋ ፅቡቅ መልክዕ ለለዋ ንግግራ ደስ ክብለካ ዝነበረት እያ ሞ ካብኡ ግን ለካ ደጋዊ ነገርካ ብዙሕ ግዜ ሰብ ብደገ ኻሪኡ ዝኮረካ ይመስሎ ዝሰኣንካ ኣይመስሎ ዋላ ለሓርበትካ ኣይመስሎ ማለተይ ኣብ ውሽጥካ ስታይ ከምለሎስ ኣይፍለጥ ሎለ እዩ ብደጉኡ ብመፅሓፉ ውሽጡ ኣይትረአዮ ልበሃል እሞ እስቲ ምሰረአኹኺ ዓርሳ ጥፊኣ ኢለ ምስ ነገርኹኺ እንታይ ተሰሚዕካ ካብ ኣነ መጀመርታ ዓርሳ ጥፊኣ ከምስ ነገርክኒ ብጣዕሚ ሓዚነ ካብኡ ለለ ፎቶ ኣምሰረአ ከምዘለ ብጣዕሚ እያ ቆንጆ ደስ በሃሊት እያ ካሊእ ፈልጣ ርእየ ኣይፈልጢ ነይረ ፎቶ ኣምሰረአክኒ ግን ከምዚ ዝፈልጣ ኮይነ ብጣዕሚ ስምዒተይ ክገልፅ ብጣዕሚ ቲክቶክ ኣቲኹም ትሪኡ ተለኹም ብዛዕባ እዩ ልውግዕ ኣሎ ብዛዕባ እዩ ቪድዮታት ዝስራሕ ኣሎ ምክንያቱስ በቃ እቲ ትሪኣ ተለኻ ተውግዕ ተላ ቪድዮ ትሰርሕ ተላ ላብሆም ዝደረጃ ለብፅሕ ላብሆም ዝውሳነ ለብፅሕ ፀገማት ኒኤዋ እዩ ኢልካ ምግማት ይከብድ እዩ ነይሩ ግን እታ ሓፍትና ሃምቱ ልንገርሎ 4 መዓልቲ ሙሉእ ዓርሳ ኣጥፊኣ ኣብ ገዛ ተዓፅያ እያ ቀንያ which is ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ኣነስ ኣጋጣሚሲ ኣብ ብቅድሚት ማልታት ማለት እዩ ዓርከይ ኒኣት ንመሓዛይ ኒኣትና ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣደው ኢለ ስልኪ ፀኒሐ እየ ለውጉዐኪ ኢላትኒ ኣብ ዓዲ ሓዘን እየ ኒአኹ ኢላትኒ ድሓር እሺ ኢለ ፀኒሓ ምስ ደወለትለይ ኣብ ምንታይ ዓዲ ሓዘን ነርኺ ዓብዪ ዶ ቆልዓ ዶ ምስ በልኽዋ ጓል 13 ዓመት ዓርሳ ኣጥፊኣ ብገመድ ማለት እዩ ተሓኒቓ ኣብኡና ከይድና ነርና ንሰለትኒ ንባዕለይ ብጣዕሚ ደንጊፅ 13 ዓመት እዚ ዓለም እንታይ ሪኣትሉ ማለት እንታይ ላብሆም ዝኩነታት ለብፅሕ ነገር ገጢምዋ ንምንታይ እያ ከምኡ ጌራ ኢለ ንባዕለይ በቃ ኣብ ሕልና እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ንባዕለይስ
زو جيزينا لومي بزو حما نجرات سمعوا لجيزي مستمخان متن بقى توع على تحدرة تمشي عندنا جيزي بالخدا قدرس لاجرده بزو لجرمو تسفل قرص نجرات خات سمعمو حار السو أوست إن هالي عندنا أنا زحفتي مس سمعه تاين معليو لا باخ ممتنا يعني أنا كله حلف أيو لي حلف نجاري اللي أوز عالم كله بعوي عندنا سبع له بجزي خيدي يحلف ስለዚ በተለይ ጽምዋ ጸገማት ስእነት ሓዘን ኩሉ ብግዜ ሓላፍ እዩ ግዜ ብቻ መሃብ ይለድሊ ምትርናዕ የድሊ ኣምላካ ምሕሳብ የድሊ በቃ እታ እዋን ንሳ ንምሕላፍ ዋላ ኣብትሆም ዓይነት ኩነታት ተሃሊና ደገ ምውፃእ የድሊ ጸሎት ምግባር የድሊ ቤተክርስትያን ምኻድ የድሊ ብዙሕ ደስ ደስ ዝብሉ ነገራት ከቢድ እዩ እሱታት ልክ የርአየካ ክእል እዩ ግን ከምኡ ምግባር የድሊ በቃ ስንኻ ነኺስኻ ውሽጥኻ ኣበርቲዕኻ ኣምላክካ ሓሲብኻ ናብ ፅቡቅ ክመርሐካ ዝኽእል ነገራት ምኻድ የድሊ በተለይ እስኻ ምስ ሓለፍካ ስድራኻ እስኻ ኦሮማይ በቃ ሓሊፍካ እኮ ስድራኻ ውልድኻ ተሃልዩለ ቤተሰብካ መሓዙትካ በተለይ ካብ ሕማቅ ዓይነት ኣማውታ ብጣዕሚ ከቢድ እና ምናልባት ኣምሃራይ ተኾነ እታ 13 ዓመት ንእስቲ ህፃን ቆልዓ ደብዳቤ ጽሒፋ እያ ኣዲስ ኣበባ እያ ሓሊፋ ደብዳቤ ጽሒፋ እያ ሓዲጋ እቲ ደብዳቤ ኣቦኣና ኣዳኣ ኩልሻ እዮም ዝጨቃጨቁ ነይሮም ኩልሻ ማለት እዩ ካብኡ ደለ ኣብ ቅድሚ ጓሎም እዮም ዝጨቃጨቁ ካብዛ ቆልዓ ዓርሳ ለጥፈት ደብዳቤهم ኢላ ጽሒፋ ወለደይ ኣብ ቅድሚ ፍቅሪ ከርእዩኒ ኣይከኣሉይ ኩልሻ ጨቅጨቅና ወለደይ ከቢድኒ መርኣይ ምስማዕ ስለዚ ኣነ እዚ ክርኢ ስለለይ ደለኹ ዓርሰ የጥፍእ ኣለኹ ኢላ ጓል 13 ዓመት ደብዳቤ ጽሒፋ ዓርሳ ኣጥፊኣ ብገመድ ተሓኒቃ ማለት እዩ ትስእሎ ትሓስቦ ተለካ ውጭ ብጣዕሚ ማለት የብለካ ብሱር የንቀጥቅጠካ ሕሰብዎ ሰኣልዎ ማለት እዩ ክብራት ተመልከትና ስለዚ ሜሪ እንደገና ንባዕላ ሓሊፋ ንብዙሓት እንደገና ናብ ሓዘን ኣትዮም ብጣዕሚ ኣብ ሓያል ሓዘን ኢለሎ ብዙሕ ሰብ ስለዚ ኣጋጣሚ እናዘርኩ ኣብ ቲክቶክ ናረእኹ ብዛዕባ ሰርች ገይረ ላረእኹ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ማለት እዩ ዓብዪ ሕልሚ ዓብዪ ራእይ ዝነበራ እያ ምናልባት ጓል 70 ወይ ጓል 80 ዓመት ምስ በፃሕኩ ንድሕሪት ተመሊሰ ሂወተይ ክሪኦ ተለኹ ሲ ዝደመቐ ንካልኦት ሰብ ለብል ኢንስፓየር ዝገብር ለበረታትዕ ታሪክ ክህልየኒ እየ ዝደሊ ልብል ኢንተርቪው ሂባ ነይራ እሞ እስቲ እሳ በቃ ኣነ ሕጂ ሲ ንኣብነት ጓል 80 ዓመት እንድሕር ኮይነ ድሓር ወይ ጓል 70 ዕላማይ ደኣ እሞ በቃ ኣነ ሕጂ ሲ ንኣብነት ጓል 80 ዓመት እንድሕር ኮይነ ድሓር ወይ ጓል 70 በቃ እዚ ሂወት ዝነበርክዎስ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ተመሊሰ ክሪኦ ዝኽእል ናተይ ጎል ዝበፅሓሉ ሕጉስ ኮይነ ዝነብረሉ ንሰባት በቃ ንሰባት ኢንስፒሬሽን ኮይኑ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ገዲፈ ክኸይድ ደስ ይብለኒ ከምኡ በቃ ሳተ ገይረስ ዕላማይ ሳታ ፖይንት መስለኒ እያ ከምዚ ዝሰማዕኹምዎ ክቡራት ተመልከተይ እሳ ትደሊ ሕሰዎ 70-80 ዓመት ንምብፃሕ ብድሕሪ እንደገና ዝሓለፈቶ ሂወት ኣምሃራይ ኣዘናጋዒ ብልኾነ ንካሊእ ሰብ ፅልዋ ብልሕድር መንገዲ ክረአየለ ወር ክዝክሮ ወይ ቆላሕ ኢለ ክምለሶ እደሊ ላበለት እዛ ሓፍትና ገና ኣብ ንእስ ዕድማኣ ሂወታ ብልገርም ብለሕዝን ኩነታት ውጭ ብለይቲ ፅበዮ ኩነታት ዓርሳ ኣጥፊኣ ተገንያኒ እሞ ምናልባት ካልኦትና እንደገና ንመሓዙትና ንኣሕዋትና ዓለም በቃ ከምዚኡ ሓለፋ እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ምስ ሓለፈ ለለ ኣይትምሉሰይ ኦረዲ በቃ ኮይኑ ስለዚ ብሂወት እስከዓለ ኣለና በተለይ ማለት እዩ ካብ ውልቀ ሰባት እዩ ዝጅምር ዓለም ንደምቕ ዝፅብቕ ካብ ሕድሕድ ሰብ እዩ በቃ ኣነ ተጀሚረዮ ብዙሕ ነገራት ከማዕብሎ ከስተኻኽሎ እኽእል እየ ኣነ ምስ ስድራይ ለለ ኮኔክሽኖም ከምኡ ላበለ ማለት እዩ ስለስታይ ንምባል ደልየ እዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ተጣይሱ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝሓዝን ኣሎ ብዙሕ ሰብ እዩ ብዙሕ ነገር ዝብሎ እሞ እስቲ ፍቕሪ ክኾን ባይታና መሬትና ዓድና ፍቕሪ ክኾን ልከኣለና ኩላትና በቃ ሓዘን ምስ ተገነየ ካብ ንሓዝን እስቲ ንገብሮ ዝግበአና ነገራት ተንገብር ንገብሮ ዝግበአና ነገራት ብሂወት ዝሃለና ንመሓዙትና ንወለድና ንስድራና ንጎረቤትና ንብዙሕ ነገር ልልሓርቦቶ ልመሰለ ደኒኑ ልልኸድ ገፁ የንፀባርቕ እዩ ገፅካ እንታይ ሃምለሎ የንፀባርቕ እዩ ፅቡቅ ዶ እኒኦ ሕማቅ ዶ እኒኦ ምናልባት ናብ ሜሪ ልከ ይኾን ክእል እዩ ግን ምናልባት ኣብ ቀረባኣ ዘለዉ ሰባት ኣይ ዶንት ኖ ኤኒዌይስ ናብ ጭንቂ እዩ እዚ ወግዒ ኣብ ሜሪ ብጣዕሚ እዩ ለጨንቕ ንምንታይ ዕንበባ እያ ውልዕቲ እያ
كل بلت يا دمقت إياه سلزي وشتا نخونا عبر كل وادو إلخان مجمعتو بتعمي يقول خبد نيرو إنويس መንግስተ ሰማይ ዋርሳ ንቤተሰባ ንመሓዙታ ንፈተውታ ንኣድነቕታ ንኩሎም ፅንዓት ይሃብኩም ፅንዓት ሃበና ናበልና ናታ ንእስቲ ጓል 13 ዓመት ስድራኣለ ፅንዓት ይሃብኩም ላበልና ማለት እዩ ካብዚ ብምብጋስ ኣብና ሜሪ ሓሊፋ ኣብ ልብል ቪድዮ ኮሜንት ለለ እንደገና ነርአ እሞ ኮሜንት ዝገበሩ ሰባት ነይሮም በተለይ እንደገና ልዩ ሕቡእ ልባ ልብል መዓልቱ እዩ ዘይፍለጥ እምበር محناقي አይተርፈኒ خالتي እንደገና ቆልፍ ልባ ልብለለ خالتي ሓንቲ መዓልቲ ዝጭክነላ ግን ኣላ እያ ኣነው ተረዲኪ ሃሙ ዓይነት በቃ ኣነ ለሲ ሃምዚ ሃሙ ልብል ሰስ ሃሙ ልብሉ መናእሰይስ ብጣዕሚ በዚሖም በቃ ኣነ ለ ሃሙ እያ ኣነ ለ ውጪ ዝደንግፅኻ ህንዲ ትሃድም እስኻለ ሃሙ ሃምለለኻ ላተናገር ካለ ሃሙ ዓይነት ነገራት ሃም ልፍጠር እዩ ለመልክተካ ኣሎሞ ሓደ ደስ ልብል ኣባሃህላ ነይሩ ኣብ ቢሮ ላስራኽን ሃለኹ ዕብይ ልበሉ ሰብኣ እዮም ሞ ሓላፊ እናንኾነ ቢሮ እዮም ኤንዌይስ ላውጋዕና ማለት እዩ ንኢንተርቪው ኸይድናስ ቅድሚ ኢንተርቪው ተወቂዕኻ ሞ ሓደ ወዲ ደንጊ ይመጽእ ሞ ደንጊ ምስ መጸ ንምንታይ ኢኻ ደንጊኻ መጺኻ ንኣኻ እናተጸበና ገለ ንብል ኢንተርቪው ኢና ክንገብር ኸይድና ከካብ ቢሮታቱ ማለት እዩ ካታይሉስ ዝዓለም እዚኣስ ዓለም ትሻዓንተ ጎደሎ እኮ እያ ገለ ኢሉስ ንኾነ ታሪክ ነጊርና ካብዞም ሰብኣይ ኣጋጣሚ ታይውልና ኩሉ ሻይ ልዝክሮ ማለት እዩ ኖ ዓለም ትሻዓንተ እያ ኣይንበል ዓለም ጎደሎ ኣይንበል ዓለም ጽብቕቲ ንበል እስካዕ ንነብረላ ለለና እዋን በቃ ጎደሎ ትኾን ትኽእል እያ ግን ንሕና ጎደሎኣ ኣይነማዕድዎ ጽባቐነታ ነማዕድዎ ጽባቐነታ ታዩ ፈጣሪ ለኣና ፈጢሩ እዚ መሬትና እዚ በቃ እዚ እዋን እዚ ክራማት ልፈራረቕ እዚ ወዲ ሰብ ህፃን ነይሩ ለዓበየ ለኣርግ استفطرونا عالم لادنقنا عالم ملئتي عالم صبقتي عالم قنجو لبل نغرات ناب حلنانا نمصيو لبل وقي لو قعنا نيروچ اذا اب حلنا ايللو مالتي مو سلازي هم نبل عندل تخاله بقى العلمنم املاخنا نحسب ات غزي سو اتخبد اوانسو كحلف مخانو نامن لابلنا هذا እንደገና ናብ خالي زعبا كنسجر مالتي علامه يدامو بقى أنا حجسي أمنت قال 8 عامات ندحر كوينا دحر ويقال 7 بقى زي هو تزنبر كوس بطعمي تحويس تملي سخري أزخل ناتي قول زبط حلو حقوس خينا زنبرلو نسبات بقى نسبات إنسبريشن كانوا يقال زخونا نقر قدي فخي دسيلان كم بقى ساتا جرس علامي ساتا بوينت مثلا يا بمحارني أيو برقد جن دسلي بالموتيفيشني من العاليو استنازع حفتنا زيا ቪዲዮ ርኢና እንመለስ ጊዜሽ ሲደርስ ሁሉ ነገርሽ ያምርበታል ያንቺ ቀን ሲመጣ አይደለም የተናገርሽው ያሰብሽው ሁሉ ይሳካልሻል የሚሰጥሽም ማንም የማይቀማሽን ስጦታ ነው ብቻ ፈጣሪ ብሎ ቀንሽ እስኪደርስ ትንሽ ብቻ ታገሽ ምሳና ምስቱ አንሕና ለልዕልና የእዋን ለኸዲሞ መዓልትንያ ናይኽ መዓልትንያ ናይኹም መዓልትንያ እታ መዓልትሳ ፈጣሪ ልበላ መዓልቲ እዩ እና ንእሽተይ ኣብ ለሓርበተካ ኣብ ልጸምወካ ኣብ ለኸፈካ ግዜ ንእሽተይ ተጸበ ንእሽተይ ግዜ ሓብ ስለዚ እታ ናብዓልካ መዓልቲ ምስ መፀት ግን እሳ ግን ናይኻ እያ መዓልትኻ እያ ማንም ሰብ ኣይወስደልካይ ማንም ኣይምንጥለካይ ናትኻ እያ ስለዚ ልጸልመተ ተመሰለ ለኸፍአ ለሓመቐ ተመሰለ ግን ንኾነ መዓልቲ ግን እንይ እዩ ናትኻ መዓልቲ ትውልዕሉ ትኹልዕሉ ትደምቀሉ ተግንየሉ ትጸግበሉ ትዕንድረሉ መዓልቲ ኣለካ እዩ ስለዚ ትዕግስቲ ልዕሊ ምንም እዩ ምክንያቱ ሞት እዩ ኦረዲ ተሞይትካ ሞት እዩ ካልኣይ ኣይትለዓሊ ካልኣይ ኣይትመፂ ስለስታይ ንማል ደሊ እዩ ደሊ ኣያ እዛ ሓፍትና በቃ እንይ እዩ መዓልቲ ስለለሎ ንእሽተይ መዓልቲ ንእሽተይ ግዜ ተጸበዩ እዩ ደስ ልብል ኣባሓላ እዩ ኢለ እያ ምፅዮ ተመልከትና የቐኒየና ደቂ ድምፁ